बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं कलसूम हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। गाड़ी में नाज़रीन 2 बच्चों की लाश मिली है। एक दिन पहले की खबर है कि गाड़ी में 2 बच्चों की लाश मिली है। पता नहीं चल सका कि हालात और वाक़यात क्या हुए। तफ्तीश की गई, बताया गया, पता चला कि गुलिस्तान जौहर कराची ब्लॉक नंबर 19 में 2 बच्चे, 2 कम उम्र बच्चे, एक बच्चे की उम्र 2-3 साल है और एक बच्चे की उम्र 4 साल है। इनकी लाशें जो हैं वो गाड़ी में मौजूद हैं, गाड़ी में पाई गई हैं। इसका रीज़न क्या हुआ नाज़रीन, मैं आपको तफसील बताती हूँ। हुआ कुछ उस तरह कि गाड़ी जो थी वो एक पार्किंग में खड़ी थी। बच्चे 2-3 घंटे से घर से गायब थे। वालिदैन ने बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकाल दिए, तवज्जो न दी कि बच्चे कहाँ चले गए हैं। 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जब वालदा को पता चला कि बच्चे अभी तक घर वापस नहीं आए तो वो बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर गई। काफ़ी बच्चों को ढूंढा लेकिन बच्चे ना मिल सके। 3-4 घंटे गुजरने के बाद जब बच्चे ना मिले तो सीसीटीवी फुटेज को देखा गया कि पता चल सके कि बच्चे घर से निकलने के बाद कहाँ गए हैं। जब सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें पता चला कि पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है जिस पे काफ़ी मिट्टी है, धूल है। दोनों बच्चे उसमें मौजूद हैं। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस आई, पता चला पुलिस ने आके वाकया देखा। जय वकुआ पे पुलिस पहुंची तो पता चला कि 2 कमसिन बच्चे जो घर से गायब हैं वो इस गाड़ी में पाए गए हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया, दोनों बच्चों को निकाला गया। जब बच्चों को निकाला गया तो उसमें से एक बच्चा जो है वो तकरीबन उसी वक्त ही उसकी डेथ हो चुकी थी जबकि दूसरा बच्चा अभी सांस ले रहा था। जब इन बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि जो 3 साल का बच्चा था रऊफ, उसकी तो उसी टाइम पे डेथ हो गई, लेकिन जो 4 साल का बच्चा है वो अभी सांसें ले रहा है। लेकिन नाज़रीन, कुछ देर के बाद जो दूसरा बच्चा था वो भी दम घुटने की वजह से वो भी मर गया। बच्चों की मौत दम घुटने से हुई। बच्चे जब खेलने के लिए घर से निकले तो उन्होंने देखा कि एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी है जिसका कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो बच्चे थे, वो उस गाड़ी में एंटर हो गए। गाड़ी वहाँ काफ़ी दिनों से खड़ी थी नाज़रीन। 8 सितंबर से वो गाड़ी ख़राब थी और वहाँ पे खड़ी थी। बच्चे उस गाड़ी में एंटर हो गए। जब एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला, वो गाड़ी में बैठ गया तो दूसरा बच्चा भी गाड़ी में चला गया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुसलसल 3 घंटे तक कोई भी नकलो हमद ना हो सकी, बच्चे गाड़ी से बाहर ना आ सके, जिसकी वजह से मे भी कि गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया हो, गाड़ी का दरवाज़ा ख़राब हो गया हो। अमूमन नाज़रीन ऐसे होता है कि जब गाड़ी जो काफ़ी पुरानी होती है तो उसका दरवाज़ा खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात उसके शीशे भी नीचे करने पड़ते हैं और बाहर से दरवाज़ा खोल के बाहर आना पड़ता है। लेकिन वो छोटे बच्चे थे, उनको समझ ना आ सकी और वो 3 घंटे गाड़ी में मुसलसल बंद रहने की वजह से दम घुटने से उनकी मौत वाक़या हो गई। जब गाड़ी के मालिक को बुलाया गया, क्योंकि वो उसी इलाके का रहने वाला था, उसी मोहल्ले में रहने वाला था, उसी कॉलोनी में रहने वाला था, उसको बुलाया गया कि ये गाड़ी तुम्हारी है और इस गाड़ी में हमारे जो बच्चे हैं वो मुर्दा हालत में पाए गए हैं, तो तुमने गाड़ी को क्यों खुला छोड़ दिया, इसका दरवाज़ा तुमने क्यों नहीं लॉक किया। तो उसने बताया कि मैं एक मरीज़ इंसान हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे गुर्दों का मसला है। 8 सितंबर को मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी। इस वजह से खड़ी कर दी कि मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं गाड़ी को ठीक करवा लूँगा, लेकिन चूँकि मुझे गुर्दों का मसला है, मेरे डायलिसिस होते हैं, मैं हफ्ते में 3 दफ़ा जाता हूँ, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करवा सका। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। पुलिस की तफ्तीश और जब इस बीमार शख्स ने ये बताया कि गाड़ी ख़राब है और इसकी रीज़न क्या बनी, तो पेरेंट्स ने, जो उन बच्चों के माँ बाप थे, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और कहा कि चले हम आपको माफ़ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, माफ़ी तो उसको मिल गई क्योंकि वो बीमार था ना, बीमार था। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, उसकी बीमारी को देखा गया, पुलिस की तफ्तीश की गई तो उसको माफ़ कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जब बच्चे छोटी उम्रों में घर से निकलते हैं, खेलने के लिए निकलते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, तो वालिदैन का काम है कि अगर 3 से 4 साल का बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो काफ़ी टाइम से आधा पौना घंटा हो गया है वो नज़र नहीं आ रहा, तो वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें।
اب تو یہ بچے جو ہیں دم گھٹنے سے گاڑی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ بچے جاتے ہیں گھروں میں کسی سوئچ کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، کسی لائٹ کے مسئلے سے بھی بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ موسٹلی روڈ پہ جب نکلتے ہیں بچے اپنے گھروں سے کھیلنے کے لیے ناظرین تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بائک سائڈ سے آتی ہے وہ بچے کو بچ جاتی ہے، بچے کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بچے کھیلتے کھیلتے خود کو کسی الماری میں، کسی مٹی میں، کسی پیٹی میں بند کر دیتے ہیں، جس کا ڈھکن بند ہو جانے کی وجہ سے بھی بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ گاڑی کے مالک کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کو کہا گیا کہ تمہارا بھی کچھ فرض تھا کہ تم اپنی گاڑی، بے شک تمہاری گاڑی خراب تھی لیکن تم اس کو لاک کرتے، اگر کوئی اور دہشت گرد، کوئی چور اس گاڑی کو لے جاتا اور اس کو دہشت گردی میں استعمال کرتا تو پھر بھی تمہارا انجام بہت برا ہونا تھا۔ ناظرین ہر بندے کی اپنی ایک ذمہ داری ہے اور انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اگر بینگ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھتے، جب وہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلے ہیں تو پتہ کرنا چاہیے تھا آدھے پونے گھنٹے کے بعد کہ بچے کیوں نہیں آئے۔ اور اگر مالک نے وہاں گاڑی کھڑی کی پارکنگ میں تو وہاں پہ مالک کا بھی کام تھا کہ اگر وہ اپنی گاڑی ایسے لاوارثوں کی طرح کھڑا کر رہا ہے تو وہ اپنی گاڑی کا چیک کرتا، اگر گاڑی خراب تھی، وہ بیمار تھا تو وہ اپنی گاڑی کی حفاظت کرتا، اس کو ٹھیک کرواتا، اس کی مرمت کرواتا، تب گاڑی کھڑی کرتا۔ اگر یہ گاڑی کسی گرونے کام میں استعمال ہوتی، کسی دہشت گردی میں استعمال ہوتی، کسی ملک دشمن عناصر میں استعمال ہوتی تو بھی نقصان کا باعث بنتی۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے اور جتنے بھی معاشرے کی مرمت کرواتا تب گاڑی کھڑی کرتا۔ اگر یہ گاڑی کسی گرونے کام میں استعمال ہوتی، کسی دہشت گردی میں استعمال ہوتی، کسی ملک دشمن عناصر میں استعمال ہوتی تو بھی نقصان کا باعث بنتی۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے اور جتنے بھی معاشرے میں کام ہو رہے ہیں ان پہ نظر رکھے۔ بینگ پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں دیکھیں کہ سوسائٹی میں اور بچے بھی ہیں، بچے کھیلتے کھیلتے اگر آگے ہیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ گاڑی کہیں اور کسی گھنونے کام میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ مجھے یہاں پہ ان پیرنٹس سے بھی بہت ہمدردی ہے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے جو ہیں، ایک 3 سال کا بیٹا ہے رؤف اور ایک 4 سال کا حسان بیٹا ہے، اپنے بچے کھوئے ہیں، اور ان ماں باپ پہ ناظرین کیا گزرتی ہوگی جن کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ایک ہی دن میں اور اس حادثے کا شکار ہو گئے کہ دم گھٹنے سے ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ کراچی گلستان جوہر کا واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا، پہلے صرف یہ ہیڈ لائننگ چل رہی تھی کہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے اور اس میں 2 بچوں کی لاش پڑی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اصل اس کے پیچھے وقوع کیا ہوا ہے، کیا حادثہ پیش آیا ہے جس کی بنا پر یہ بچے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن اصل حقائق اور واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک تو صرف والدین کی تھوڑی سی غفلت، اور دوسرا وہ جو بیمار شخص تھا جس نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی وہاں پہ، اگر وہ بھی اپنی گاڑی کو پراپر لو کر لیتا، بند کر لیتا تو اس طرح بچے حادثہ کا شکار نہ ہوتے اور کسی معصوم بچوں کی جانیں نہ جاتی، اور جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی اولاد سے ہاتھ نہ دھوتے۔ اولاد کا کھونا چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، اولاد کا کھونا انسان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو صبر دے اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر ابھی تک